BSF lawless. BSF lawless. Illegal immigrant go back. Illegal immigrant go back. Rohingya go back. Bangladeshi go back. Kulumbai ka tauke busno tini ang hai norong ni Dipok Entertainment YouTube channel tauke busong tini hai phajapi ko norong thani purani kokrok sanani bagoi tei desh dunia wo tamungui tong obo hairono tui norong no saik narana bagoi phajapi ko norok video ni pulan sini paitha jura halogoi nana bagoi chaituk di tini 18 August norok saimanna TSF rongni tini je illegal immigrants Bangladeshi ni isuno tui post bag no tui je jaga wo Home Minister Amit Shah Election Commissioner tara देश जुरेवो खरांगति साइटंगो आवाज टिसा लाइटंगो इवेन रुखलाई जागै बुटंगो जतो जागावनु बांग्लादेशी रक आ जागावो तिरप्रावो ऑलरेडी साजाक ताउ पॉइंट तिरप्रावो चबाबो कट कट खाइलाइजा ताउ पॉइंट तिरप्रा गवर्नमेंट रक कुनु अबनि बागै स्टेप नाया बा सामुं खाइया अबनो तुइनु बरक कटर चबा खाइटंगो अ चबावो सिनि बरक बाक्सा अंखैया स्टूडेंट फानुंथ लगिरिनाय कबंगो फाइना नांगो तेबो तुइतर ते हेके बरक बांगनान नांगमानि तामनो किरिजाक्सी नि बरक आबो काइसा आं बेलेखे वानावो नरना आं आगे बुसाखलाय रिखा मिया बुसाखलाय रिखा तुइतर ते हेके अंखलायदि अबो केबे बुलायना नि बागुया बुलि पीसफुली आंदोलन जेटा सारा नोटिस नि डाकुकजाक नेसु नि बिसिं तुइ सारा नेसु नि ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट नि बिसिं तुइ अ खरामना तैसाना नि बागै सारा स्टेट अन चलिटं बेसिकली सातटा स्टेट नोटिस न तुइ स्पेशली अबो स्टूडेंट रक खराम तैसाइटं बे अ जागावो कबंगा सिनि बरक बुकुं बारक जे विरोध खाइटंना इलीगल बांग्लादेशी रनो जे पुसबेक खानन मुसने रगलाय लगरिना नांगुब्लै अरनिनि पार्टी हिन्नानि को गया आंगागि बुसाका ताव बुसाउ तामनि बागै किरिजाक तामनि बागै बांग्लादेशी पुसबेक नि खरां तिसाना हिंकानि किरिजाक जेसा जागा फानु चबा खाइलायखाय तामनि बागै किरिजाक पॉलिटिक्स नि हिंकाय नाइसदि बीजेपी ओ दल दल थांसिनाय तिप्रामोटा हांकायबो दल दल थांसिनाय आईपीपी हिंकायबो दल दल थांलायसिनाय सीपीएम हिंकायबो दल दल थांलायनाय पॉलिटिक्स न तामनि बागै तरजाक नरक पॉलिटिक्स न तरजाक या वय दफानि बागै चबा खायताय अंखरदि अरो जतनो निनि आनि दायित्व तंगो हाया दिबा ताउके बुकसं अकमनो आं बार बार आगिनि सिमिनो सवि फायु हायना हाय नरनो खरसाय मारिउ जेसा जागा फानु अबो हाय चबा रंग लायखा अंखरलाय जाबादि प्लीज नरना आं पयु सुं अ जरावो केबनो किरिनानि कुरिब्ले सुं सुदु इलीगल तंनाय रंगनि बिरुदि सिसिब्ले सुं वानसानि बिरुदि बिया नgai तामनि किरिबा अ जागा जुदुनि केबो याक्ति साखाय बा केबो बु तक खायखाय सारा नोटिस नुंनाय सारा इंडिया सि नुंनाय इलीगल बांग्लादेशी रक लीगल हानि बुसाबोति रक खरांति सामानि न याक्ति साका हेनो सिताबो भाइरल भिडियो नाय बोसि अस पयन थांनायसिनि जे तामनि बागै नर किरिजाक बा जे जगह होम मिनिस्टर अमित शाह वो साइटोंगो पार्लियामेंट से बुसा हुई खरांग के साइटोंगो कोई घुस गया तो क्या हुआ कोई घुस गया वो बचेगा नहीं यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा बचेगा कोई इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं नीचे सुरंगें बनाते हैं और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए अरे भाई आपके मन में तो आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी आप बुलाते थे वीजा देकर क्यों घुसेंगे घुसने की जरूरत ताम साका खना खना ब्ले आं बार बार फुनुका अमित शाह जे सामानि बरं न बुथारि पाइनाय याखाय गुलि ककनाय इनकाउंटर खाय बुथाननाय बरक तुई फायो कालबार तला तुई फायो तार सिजिबि फायो तार काटासा काटि फायो कालबार तला तुई फायो आबो जतनो ओ जे आं भिडियो फुनुमानि बाको बाय अमित शाह बो नुगुइनु सावि दङ कक्र ओंखाय बरं न कुनु मते फानु ओ 12 कत्र जागा गृहिणी साजा ओंखाय अ ककनो नो सिनि आबो नॉर्थ ईस्टार्ननि नेसु स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सं सारा नॉर्थ ईस्ट न तुयै आंदोलन खायनानि चेंगिरिखा Government of Assam has sent directives to all the DCs and SSPs of all the districts of Assam to withdraw all citizenship related cases against illegal Hindu migrants coming from Bangladesh. These directives are unacceptable. All Assam Students Union has jaga tamni bagai onkhorlaiya te abono karifano civil society hinoi ang sajak jot to kona kuni tirpura kona kuni je jaga ti prasa tongnor alkhai onkhorlai khorang tisadi mangni mak thambai khe musangya tam kai miking khaidi kokton tunudi mobile bai khai whatsapp group sramlaidi kok salaidi chung pal khai onkholainai choba khailainai je mansa khailaidi homasang ready ro khaimanubli taute buksong tamno kirijak o kokno no ang sau timi je
agot lau choli tongmani angnai nemen borok kisisa aboni bagoi se okok ma sabu norok tebo borok kubang khai okhana ni khai jung choba khainan nango rang tisanan nango jesapano nung san kaisi mannai sainya kai mainya usarok sirikho goi ka boi abuti sanman bagin bumarok abuti chai na bli sei rokom nu kai nung haina asugoi tongoi sarkar ni samung sarkar no khaina ni tong khainya a sarkarok jibon pan khaiya jesa kai pano abono labata bagai kadului pairi khina nai tong tirpurani sarkarok obahai angkai 70 bosor norok asote satok jagoi tongmani saiman do toi tamni bagule illegal narna musunjak bangladesh no narna musunjak abo kaya sumung kotorungi ase phe diba tebo norok sak thardi tebo ongkhordi তুই তোর তুই খাই অংখর দি আবনো আং কই মুনাংনাই ওলরগো তেব অংখর দি যত জায়গা নরক বনি তুই খরাং তিসাদি জবা খাইদি কোন ক্লিনান কুরই নরম জুদিন কেবো বাদা সৃষ্টি খাইকাই সাহদে আনো ডাইরেক্ট আঙাবো ন্যাশনাল মিডিয়া ওর হরই অকক রং তেব সুগুরি নাই একে নরক সাইমান না ইলেকশন কমিশনার ন যে দুসুই তংমানি তাবো বিরোধী পার্টি অপোজিশন পার্টি রাহুল গান্ধী আবনো তুই ইলেকশন কমিশনার ডাইরেক্ট রাহুল গান্ধী সমস্যা কাম মাপ সানাই কইগিনি বিসিংগিনো হাইকাই অব তুই বেলাইকাই রাহুল গান্ধী নি বুঙ্গই এফআইআর নাই রাহুল গান্ধী তাও বেলাইকাই দমকি রিজাগি টংখা কুবাংমা লিডার্স রক বাই নিনি ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী নিনি বুফাসং নিনি চুচুসং বুথার জাংমা হাইকাই নুঙ্গু বুথার জাংনাই রকনি দমকি ফাই টং তাবো রাহুল গান্ধী নার হাইকাই যেটা আংখা প্রুফ ফুনুকমা একাই সিকৌ রক্তা সাতু ইলেকশন কমিশনার ন আবো হিনই ইলেকশন কমিশনার সাকা যেটা বিহার নি 65 লাখ এ Buta list ni bat thangmani ajaga kaisa kaini bul brand ti phanungi manu abono toi asuk angama khaina nangya ni election commission side ka tei jot to student nungnai dino khaijanai khaijagya abo jorani bisingo nu brok press conference ni bising tui saklai ri nei hinibu saklai ri ka हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी तीसरा विकल्प नहीं है आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं इसके ऊपर जो भी इस व्यक्त बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए अब इलेक्शन कमीशन ने कोक टाउटे बुकसों आगे तब जे बक्सा विरोधी पार्टी रक एमन खाई चापगै टंखा थुजि थुइया को कुथुइ नि बुमुं तानि रिबाय कानि साव अब कुथुइ देंखा ना थुइयै नि बरक बुमुं तान मान न जल जागै अब हाकै आन थुइ काहिनि गुजि तखाइ आन बुमुं तानि रिकानि साइ टंखा काजे आ जागा बिनि कागज पत्र फुनुगि मालिया ना बो इलीगल फानुगि मानो बो विदेशी फानुगि मानो अबन बगै तानजा खाना ओंखाय आ कक न तुइ बरक सुबुं गड थांगै साइ दिंखा आं थुइयै सि आन थुइ काहिनि बुटार काट तानि रिखा हिनै बरक आलादा इलिगेशन थाबाय टंगो इलेक्शन कमिशन न अब हाई कक टंगाबो ताबो बिहारनि जे भोटार लिस्ट तानमन्त्रि कक आवाय मुंगै दं हाके आबरक नरक बु नाइदि गोबांमा निउज चैनल लगो साइमानानो ताबो अब हाई परिस्थिति चलि दंगो जे साखापानु केबें लाइनानि इलीगल टंगनानि जे साखापानु इलेक्शन कमिशन न असामुनो बादा सृष्टि खानानि बागै चार्जेस तानालै दंगो आबनि बागै ताउटे बुकसं ओ हावो केबु बरक काहाम कुरिखा विदेशीनि बरक फाइ एमएलए मन्त्रि टंगनाय चाकरि गट गट नाय खिनाय नुं हानि बुसाबुति रकाय मुंसा मारसाया मुंसा मालिया business malia politics right malia tabuk sungti prasar okung toma hai oba hai kobama state no songhai jonajati adibasi ti prasab hai rok kobama jaga sek jagoi tong oboni bagoi no election commissioner or samono khai tongmani o jaga bu virodhi party rok kepeng lai tong hai panu virodhi party rok kebengi maya obo doti no samung progress soli tongo west bengal ni purakai tirpura panungi mano asam phan toi sang phinai nini jotto jaga nai delhi dogo bungnai maharashtra gujarat jotto jaga no voter id card verification choli nai taute buksong SIR thimani jeta aboni bising toi anorok saimana NRC bu dabi khai tongo sin tirpura o NRC bungnai NRC ni bising tibu nai jangnai hakai obo constitution ni samung o je jaga panu magana thangya je sapan sarkar phadi je sapanu sarkar choli tongthu bartha gotro o সংবিধান ni ain bharat ni ain jeta khamani o ain ni bising tinu samung khai jangnai haike kisal ler phan manu aukte buksong ungla mangala rok amtirok tawan sukdi norok khalogoi nasinani khaidi tei chobano jari narugui tondi chobano udang udam khainani chengdi haike ha ma lognai abunu nong no sanani musungu kebu bukhano sikonta khaidi tei tomung hamiawo norok laita tongdi tomung sitrawota tongdi Suak maikam nunggu ti janda munda rok thongoi jesa tui lan chanung tongman aborok no bondo khaidi abo kaisang potik awai mum khobor gono saklayo oktomaro go norok nukna ei oje sikli rok drug samani aros omori tongo komai tong sini borro aro komjori ngui phayo ake jotono fatani fainai bangladesh illegal rok mangno a jinis no business koto khai tongo phekjanai man rok tui charui khani tong tei
sini buri kaham rono rong press saprai khaimani rok borok mangnu rang ni buisa di bu loop phunugui borok ni use khaitung obo hai rok no bo naikol na nangnai saiman na nangnai aboni bagoi nang no udam sapai taukte buksong aka anga video no bisi log rilia tam khai rok share khaidi video belai log thangkai bu baksa nani selensak bayu aboni bagoi video bisi kolok khaiglak norok jottono share khadi share khai paitago o video no hamjagoi tahaka ba like subscribe te bell icon kisa click khari di te share khari jotto borok no share khai paitago asun no sasino norok jotton kaham tongdi susto tongdi tini ni bagai hainai jotto no khulum pika